बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका ने कहा ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों पर अमल होगा, ऑयल सेक्टर और एयरलाइंस निशाना। पाबंदियों पर अमल न करने वाले मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वाशिंगटन ने दी वार्निंग। हिंदुस्तान ने ईरानी तेल की खरीदी को आधा कर दिया, क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसी का नतीजा है। ईरान ने कहा जंग हुई तो अमेरिका को शिकस्त होगी, मिडिल ईस्ट में वाशिंगटन के मंसूबों को नाकाम बना दिया। तुर्की ने इदलिब में मजीद फौजें भेजी, कहा सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं। साउथ सीरिया में अमेरिका की जंगी मशकें। अमेरिका तुर्की पर काबिल नफरत मौशी हमला कर रहा है, तैयब एर्दोगान का खिताब। तूफान फ्लोरेंस ने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को तबाह कर दिया, ओहदेदारों ने कहा कई जानी खतरे में हैं, 4 लाख लोग बिजली से महरूम। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर्स ने की राहुल गांधी से मुलाकात, पार्टी सदर ने कहा कामयाबी का यकीन है, सीटों की तकसीम में जीतने वाले हलकों को कुर्बान न किया जाए। अमेरिका ने एक बार फिर यह सख्त पैगाम दिया है कि नवंबर से ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों पर अमल किया जाएगा, जिनमें फ्लाइट्स की पाबंदियां भी शामिल होंगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्शल हेलेंस्की ने कहा कि 4 नवंबर से इन पाबंदियों पर अमल शुरू होगा, जिनके तहत ईरानी एयरलाइन माहान और उससे ताल्लुक रखने वाली कंपनियों, इदारों और लोगों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमरीकी ओहदेदार ने खिते में ईरान के असर को कम करने के लिए अमरीका की कोशिशों की तायद और मदद करने पर खलीजी मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लेबनान की हिजबुल्लाह और गजा की हमास तंजीम का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। वो हिजबुल्लाह और हमास की फंडिंग कर रहा है और सीरिया में लोगों को भर्ती कर रहा है और अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा वह खित्ते के इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहा है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि रशिया ईरान को हथियार और दूसरी फौजी मदद दे रहा है। वो सीरिया की बशार अल असद हुकूमत की मदद कर रहा है, जो जालिमाना तरीके से अपने ही शहरियों को निशाना बना रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान ने सितंबर और अक्टूबर के महीने के लिए ईरान से तेल की खरीदी को तकरीबन आधा कर दिया है। अमेरिका ने कई मुल्कों को वार्निंग दी है कि वो ईरान से तेल न खरीदें। बताया गया कि इस महीने ईरान से तेल की खरीदी घटकर 12 मिलियन बैरल हो जाएगी। हालिया अरसे में हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपनी अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं। तकरीबन रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक्सपर्ट सवाल करने लगे हैं कि क्या ईरान से तेल की खरीदी में कमी इसकी वजह है। हिंदुस्तान चाइना के बाद ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान के बारे में पाबंदियों पर अमल नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। इस तरह अमेरिका की हुकूमत ने इंडिया जैसे मुल्कों को वार्निंग दी है। ट्रंप हुकूमत की एक आला ओहदेदार ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर अमल न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मनीषा सिंह ने, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस अफेयर्स हैं, अमेरिकी कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान पेश होते हुए ये बात कही। एक सवाल का जवाब देते हुए मनीषा सिंह ने कहा कि ट्रंप हुकूमत अपने इत्तेहादियों और पार्टनर्स के साथ बातचीत करती रही है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो नई पाबंदियों पर अमल करें। अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बाद ये पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका ने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से कहा है कि वो 4 नवंबर तक ईरान से तेल का इम्पोर्ट बिल्कुल खत्म कर दें, वरना उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने यह बात साफ की कि किसी भी मुल्क को कोई छूट नहीं दी जाएगी। ईरान ने अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 के दरमियान हिंदुस्तान को 18.4 मिलियन टन तेल सप्लाई किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मिलकर काम करें। ऐसे ओहदेदारों ने 30 से ज्यादा मुल्कों का दौरा किया और ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने के अमेरिका के फैसले की वजूहात उन्हें समझाने की कोशिश की। मनीषा सिंह ने कहा कि हम ईरानी तेल के
एक्सपोर्ट को रोकने के लिए तमाम मुल्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इनमें चाइना भी शामिल है। हमने ये बात साफ की है कि जब तक पूरी दुनिया मिलकर कार्रवाई नहीं करती, ईरान का रवैया बदलने वाला नहीं है। हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है, हमें इस मकसद को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई पर सख्त तनकीद की है और इल्जाम लगाया है कि वो तेल के फायदे के लिए मुसलमानों के मफादात को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के इत्तेहादी चाइना में युगोर मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन की मिसाल देते हुए ये बात कही। माइक पॉम्पियो ने ट्विटर पर यह बात कही। ईरान के काहम कमांडर ने कहा कि अमेरिका में ईरान से जंग करने का दम खम नहीं है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि अमेरिका जानता है कि अगर जंग शुरू हुई तो उसे शिकस्त होगी और इससे मिडल ईस्ट में ईरान का असर और बढ़ेगा। सलामी ने कहा कि अमेरिकी फौज जंग लड़ने के काबिल नहीं है और अमेरिका की मईशत भी इस जंग को सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इराक में ईरानी कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की हालिया कार्रवाई ईरान के दुश्मनों के लिए एक वार्निंग है। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम ने मिडल ईस्ट में अमेरिका को शिकस्त दी है और ईरान की वजह से इस्लामी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने की अमेरिका की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को फलस्तीन, सीरिया और मिडल ईस्ट के दूसरे इलाकों में बड़ी नाकामियां हाथ लगी हैं। तुर्की सीरिया के इदलिब में सीज फायर के लिए आखिरी कोशिशें कर रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पिछले दिनों रशिया और ईरान के लीडर से तेहरान में मुलाकात की थी और सीरिया बहरान के बारे में बातचीत की थी। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोग्लू ने कहा कि तुर्की बागियों के असर वाले इदलिब में सीज फायर के लिए काम कर रहा है और वो इदलिब में दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ाई में ताउन के लिए तैयार है। इस्तंबुल में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कावुसोग्लू ने कहा कि तैयब एर्दोगान पीर के दिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से सीरिया के बारे में बातचीत करेंगे। तुर्की इदलिब में अपनी फौजें जमा कर रहा है। पता चला है कि तुर्की की फौज का एक नया काफिला मोरिक शहर के करीब पहुंचा जो हमा सूबे के पास है। अल जजीरा ने यह खबर दी है। तुर्की सीरिया बहरान के दौरान बाज मिलिटेंट ग्रुप्स की मदद करता रहा है। जब से रशिया और सीरिया की फौज ने इदलिब और आसपास के इलाकों में हवाई हमले शुरू किए, तकरीबन 40,000 लोग फरार हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि इदलिब ऑपरेशन की सूरत में हालात बहुत खराब होंगे और कोई 9 लाख सिविलियंस इदलिब से फरार हो सकते हैं। तुर्की ने कई बार रशिया और सीरिया को वार्निंग दी है कि वो इदलिब में हमला ना करे। तुर्की का कहना है कि इसके नतीजे में रेफ्यूजियों का एक नया सैलाब तुर्की में आएगा। इदलिब ऑपरेशन सीरिया में हुकूमत के मुखालफिन के खिलाफ आखिरी फैसला कुन कार्रवाई हो सकती है। इस ऑपरेशन के बाद अमलन सीरिया जंग खत्म हो सकती है। इदलिब अकेला ऐसा सीरियन इलाका रह गया है जहां मिलिटेंट्स का अब भी असर है। इदलिब को सरकारी फौज ने घेर लिया है और सीरिया की फौज और उनके इत्तेहादी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिका के मरीन्स ने सीरिया के बाज़ इलाकों में अपनी फौजी मशक़ें की जिसका मकसद ईरान और रशिया को सख्त पैगाम देना है। अमेरिकी फौज के तर्जुमान कर्नल सीन रियान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पेंटागन ने रशिया को इन मशक़ों के बारे में बता दिया था। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि सीरिया में ये इस तरह की पहली अमेरिकी मशक़ें थीं। यमन में अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की फौज ने अल हूसियों के एक अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया है। अरब मीडिया में यह बात कही गई। कहा गया कि सादा सूबे में इस नेटवर्क को बेनकाब किया गया। अल हूसी इस नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी सरगर्मियों के लिए करते थे। स्पेन ने आलमी तनकीदों के बावजूद सऊदी अरब को 400 खतरनाक बम बेचने का फैसला किया। स्पेन के वजीर खारजा ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्पेन 2015 के एक समझौते को बरकरार रखेगा। कुछ दिन पहले स्पेन के ओहदेदारों के हवाले से कहा गया था कि यमन जंग की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट पर अमल को रोका जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने यमन के हुदैदा में जबरदस्त इंसानी नुकसान की वार्निंग दी है। हाल ही में यमन बहरान को हल करने के लिए जेनीवा में बातचीत आखिरी लम्हे में नहीं हो सकी थी। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर ने कहा कि हुदैदा में हजारों जिंदगियां खतरे में हैं। वहां रहने वाले खानदान बमबारी, शलबारी और हवाई हमलों से डरे सहमे हैं। हुदैदा पर अल हूसियों का कंट्रोल है। कई महीनों से सऊदी इत्तेहाद हुदैदा में एक बड़ा ऑपरेशन कर रहा है लेकिन अब तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। इराक के वजीर आजम हैदर अल अबादी ने कहा है कि वो दूसरी मरतबा वजीर आजम बनना नहीं चाहते। इराक में मई के महीने में इलेक्शन हुए थे जिसमें किसी भी पार्टी या ग्रुप को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी। हाल ही में मुख्तदा असदर के इत्तेहाद और हैदर अल अबादी के इत्तेहाद के बीच हुकूमत बनाने के लिए समझौता हुआ। इस सिलसिले में कोशिशें काफी आगे बढ़ती नजर आ रही हैं।
اسرائیل نے اس خبر کو غلط بتایا کہ سعودی عرب نے اس سے آئرن ڈوم میزائل سسٹم خریدے ہیں۔ ایک دن پہلے لندن سے کام کرنے والے اخبار الخلیج نے کہا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کے دباؤ میں سعودی عرب کو آئرن ڈوم میزائل سسٹم بیچنے سے اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے اب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ سعودی عرب حالیہ کئی مہینوں سے خاص طور پر جیزان اور نجران میں الحوثیوں کے میزائل حملوں سے کافی پریشان ہیں۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے بیٹے کے خواہش مند باپ نے دودھ پیتی بیٹی کو عمارت سے پھینک دیا، اور ہریانہ میں کلاس ٹاپر لڑکی کا گینگ ریپ کیا گیا، جبکہ دہلی میں ایک پولیس آفیسر کے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ بے رحمانہ مار پیٹ کی، جس کا ویڈیو سامنے آیا۔ کیا یہی ہے نیا ہندوستان؟ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ امریکہ نے کہا ایران کے خلاف سخت پابندیوں پر عمل ہوگا، آئل سیکٹر اور ایئر لائنز نشانہ۔ پابندیوں پر عمل نہ کرنے والے ملکوں کے خلاف کارروائی کریں گے، واشنگٹن نے دی وارننگ۔ ہندوستان نے ایرانی تیل کی خریدی کو آدھا کر دیا، کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اسی کا نتیجہ ہے؟ ایران نے کہا جنگ ہوئی تو امریکہ کو شکست ہوگی، مڈل ایسٹ میں واشنگٹن کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ ترکی نے ادلیب میں مزید فوجیں بھیجی، کہا سیز فائر کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ساؤتھ سیریا میں امریکہ کی جنگی مشقیں۔ امریکہ ترکی پر قابل نفرت معاشی حملہ کر رہا ہے، طیب اردوان کا خطاب۔ طوفان فلورنس نے امریکہ کے ایسٹ کوسٹ کو تباہ کر دیا، عہدیداروں نے کہا کئی جانی خطرے میں ہیں، 4 لاکھ لوگ بجلی سے محروم۔ تلنگانہ کانگریس کے لیڈرز نے کی راہل گاندھی سے ملاقات، پارٹی صدر نے کہا کامیابی کا یقین ہے، سیٹوں کی تقسیم میں جیتنے والے حلقوں کو قربان نہ کیا جائے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی کے صدر طیب اردوان نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ ترکی پر نفرت کے قابل معاشی حملہ کر رہا ہے۔ حال ہی میں ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ آئی۔ انقرہ میں اے پارٹی کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا کہ حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اردوان نے ترکی کے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی تمام بچتوں کو لیرا میں تبدیل کر دیں۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے کہا کہ وہ پیداوار اور سرمایہ کاری کو نہ چھوڑے۔ امریکہ نے ترکی کے 2 وزیروں کے خلاف پابندیاں لگائی ہیں اور ترکی کے مال پر ٹیرف دگنا کر دیا ہے۔ لیرا کی قدر میں اس سال ڈالر کے مقابلے میں 40% سے زیادہ کی گراوٹ آئی۔ اس کے نتیجے میں ترکی میں مہنگائی 15 سال کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ کے ایک پادری کو ترکی میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ تناؤ پیدا ہوا۔ اس پادری کے خلاف ترکی میں دہشت گردی کا الزام لگایا گیا ہے اور اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں تازہ حملوں میں کم سے کم 37 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرا صوبے کے عہدیداروں نے بتایا کہ طالبان کے حملے میں 29 پولیس آفیسرز اور سپاہی جاں بحق ہوئے۔ طالبان نے جمعرات کی رات فرا سٹی کے قریب چیک پوائنٹس پر حملہ کیا۔ اس دوران سمنگن صوبے میں بھی بندوق برداروں نے ایک شہر میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے بعد کئی گھنٹوں تک لڑائی ہوئی۔ اس جھڑپ میں کم سے کم 6 سپاہی ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں حالیہ عرصے میں طالبان کے حملوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ISIS بھی کافی سرگرم ہے۔ امریکہ نے نارتھ کوریا کے خلاف نئی پابندیاں لگائی ہیں۔ بتایا گیا کہ ان پابندیوں میں خاص طور پر چائنا کی ایک کمپنی، نارتھ کوریا کے ایک CEO اور رشیا سے کام کرنے والی ایک کمپنی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ان پابندیوں کا اعلان کیا۔
امریکہ کے بعض علاقوں میں طوفان فلورنس کی وجہ سے زبردست تباہی آ رہی ہے۔ یہ طوفان ساحل سے ٹکرا گیا ہے۔ نارتھ کیرولائنا اور ساؤتھ کیرولائنا اس طوفان کے اثر میں کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں تیز بارش ہو رہی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ طوفان کی شدت کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے اور عہدیدار کافی چوکسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جن علاقوں کو طوفان سے خطرہ ہے وہاں پر کوئی 10 ملین لوگ رہتے ہیں۔ کئی جگہ مسلسل بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ CNN نے بتایا کہ طوفان کی وجہ سے کئی لوگ پھنس گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 90 میل فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 3 انچ بارش ریکارڈ کی گئی اور تقریباً 4 لاکھ لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ طوفان فلورنس کئی لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ طوفان جمعے کو امریکہ کے مشرقی ساحل یا ایسٹ کوسٹ سے ٹکرایا جس کے نتیجے میں بھیانک تباہی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز کی جمعے کو لاہور میں تدفین عمل میں آئی۔ جمعے کی صبح لندن سے ان کی میت لائی گئی۔ اس موقع پر نواز شریف خاندان کے کئی ارکان وہاں پر موجود تھے۔ بعد میں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کو ان کے خاندان کے مکان جاٹی عمرہ میں لے جایا گیا جہاں تقریباً شام 5:15 بجے لاہور کے قریب میڈیکل سٹی گراؤنڈ پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسی احاطے میں انہیں دفن کیا گیا۔ کلثوم نواز کا منگل کو لمبی بیماری کے بعد انتقال ہوا تھا۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا۔ لندن میں بھی ان کی نماز جنازہ ایک دن پہلے ادا کی گئی تھی۔ کلثوم نواز کو جیسا کہ ہم نے بتایا حلق کا کینسر ہو گیا تھا۔ نواز شریف، ان کی بیٹی کلثوم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر صفدر کو جنہیں کرپشن کی کیس میں جیل بھیجا گیا ہے نماز جنازہ اور تدفین میں حصہ لینے کے لیے، اور اس موقع پر انہیں ضمانت پر چھوڑا گیا ہے اور ان کی ضمانت کی مدت بڑھائی گئی ہے۔ مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل نے کلثوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائی۔ الگ الگ مقامات خاص طور پر نارتھ انڈیا میں بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جن سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی ہے ہمارا نیا ہندوستان۔ ہریانہ میں ایک 19 سالہ لڑکی کا اغوا کیا گیا، اس کے بعد اس کا گینگ ریپ کیا گیا۔ یہ لڑکی کلاس ٹاپر بتائی جاتی ہے۔ اسے CBSE میں بہترین مظاہرہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایوارڈ دیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 3 کالج اسٹوڈنٹس نے اس لڑکی کا ایک بس اسٹیشن سے اغوا کیا جب وہ کوچنگ کلاسز سے واپس ہو رہی تھی۔ اسے ایک کھیت میں لے جایا گیا اور کئی لوگوں نے اس کا ریپ کیا۔ اس واقعے سے مقامی لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور ایک بار پھر ہندوستان میں عورتوں کی حفاظت کا مسئلہ نمایاں ہوا ہے۔ ایک دوسرے انتہائی غیر انسانی واقعے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو دوسری بار بھی بچی پیدا ہونے کے بعد اپنی ایک دوسری دودھ پیتی بچی کو چھت سے پھینک دیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے بریلی میں پیش آیا جس کے خلاف اقدام قتل کا کیس درج کیا گیا ہے۔ اس شخص کی پہچان اروند گنگوار کی حیثیت سے کی گئی ہے جسے گرفتار کر لیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ 5 دن پہلے اس شخص کی بیوی نے ایک بار پھر بیٹی کو جنم دیا تھا جس کے بعد سے اس خاندان میں کافی تناؤ پایا جاتا تھا۔ خاندان چاہتا تھا کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ دہلی میں ایک پولیس آفیسر کے بیٹے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں اسے ایک عورت کو بری طرح مارتے ہوئے اور اسے فرش پر گراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی مداخلت کے بعد اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو 108 سیکنڈ کا ہے جس میں یہ شخص آخری حصے میں اس عورت سے کہتا ہے کہ دوبارہ اس کا نام نہ لینا۔ اس نوجوان نے بڑی بے رحمی سے اس عورت کے پیٹ، سر اور پیٹھ پر مکے مارے اور اس کے بال پکڑ کر کھینچے۔ ویڈیو میں اس کا ایک دوست بھی ہے جو اس مار پیٹ کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب بس بھی کرو۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گیا جس کے بعد راجناتھ سنگھ نے ٹویٹر پر کہا کہ میں نے اس ویڈیو کا نوٹ لیا ہے اور جس کے بعد دہلی پولیس نے کارروائی کی۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ میں نے دہلی کے پولیس کمشنر سے بات کی اور انہیں ہدایت دی کہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کریں۔ ایک دوسری عورت نے یہ ویڈیو جاری کیا جو اس پولیس سب انسپکٹر کے بیٹے روہت تومار کے قریب رہ چکی ہے۔ بتایا گیا کہ اس عورت کا روہت کے ساتھ بریک اپ ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اسے ہراساں کرتا تھا اور وہ تومر کے باپ کے پاس بھی گئی تھی جو پولیس سب انسپکٹر ہے۔ اس امید میں گئی تھی کہ وہ کارروائی کرے گا لیکن اس نے بھی مدد سے انکار کر دیا اور الٹا اسے دھمکایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان واسودیوا کٹمبکم کی زمین ہے اور داؤدی بورا کمیونٹی اسی نظریے پر عمل کرتی ہے۔ واسودیوا کٹمبکم کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک خاندان کی طرح ہے۔ محرم کی مناسبت سے اندور کی ایک مسجد میں ایک پروگرام ہوا تھا جس سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ہندوستانی سماج اور اس کی تہذیب ملک کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانیوں کو اپنے ماضی پر فخر ہے، انہیں اپنے حال پر بھروسہ ہے اور وہ روشن مستقبل کا یقین رکھتے ہیں۔
मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अमन इंसाफ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। वजीर आजम ने इस मौके पर दाऊदी बोरा कम्युनिटी के रहनुमा सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर के सुपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। पुलिस ने बताया कि बारामूला के सुपुर में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर यह ऑपरेशन किया गया। आखिरी खबर मिलने तक एनकाउंटर जारी था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी का यकीन है। राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के बाज लीडर से खिताब करते हुए ये बात कही। यह मीटिंग असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में हुई। ऐसे इशारे मिले हैं कि कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम से इत्तेहाद करेगी। पता चला है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के लीडर से अलग अलग मुलाकातें की और तेलुगु देशम और दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन कहा कि सीटों की तकसीम में कांग्रेस के मफादात को मद्देनजर रखना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमें वो सीटें कुर्बान नहीं करनी चाहिए जहां पर हम जीत सकते हैं। तेलंगाना के कई कांग्रेस लीडर्स का ख्याल है कि तेलुगु देशम को ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए क्योंकि तेलंगाना में तेलुगु देशम का कैडर मजबूत नहीं रहा। इस मौके पर दूसरी पार्टियों के बाज लीडर्स कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली के करीब हरियाणा के गुरुग्राम में मुसलमानों को एक मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने से रोक दिया गया, जिसके बाद एहतजाज किया गया। मुतासरा इलाके में काफी तनाव पाया जाता है। गुरुग्राम के डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि 2 दिन पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस मस्जिद को सील कर दिया था। ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं कि कट्टर हिंदू तंजीमों के दबाव में ये कार्रवाई की गई है, लेकिन डिविजनल कमिश्नर ने जुमे को इस मस्जिद की सीलिंग बर्खास्त करने का हुक्म जारी किया। इसके बावजूद ये तनाव पैदा हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका ने कहा ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों पर अमल होगा, ऑयल सेक्टर और एयरलाइंस निशाना। पाबंदियों पर अमल न करने वाले मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वाशिंगटन ने दी वार्निंग। हिंदुस्तान ने ईरानी तेल की खरीदी को आधा कर दिया, क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसी का नतीजा है। ईरान ने कहा जंग हुई तो अमेरिका को शिकस्त होगी, मिडिल ईस्ट में वाशिंगटन के मंसूबों को नाकाम बना दिया। तुर्की ने इदलिब में मजीद फौजें भेजी, कहा सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं। साउथ सीरिया में अमेरिका की जंगी मशकें। अमेरिका तुर्की पर काबिल नफरत मौशी हमला कर रहा है, तैयब एर्दोगान का खिताब। तूफान फ्लोरेंस ने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को तबाह कर दिया, ओहदेदारों ने कहा कई जानी खतरे में हैं, 4 लाख लोग बिजली से महरूम। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर्स ने की राहुल गांधी से मुलाकात, पार्टी सदर ने कहा कामयाबी का यकीन है, सीटों की तकसीम में जीतने वाले हलकों को कुर्बान न किया जाए। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।